बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जर्मनी में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया, जहां पर एक पाकिस्तानी शख्स को उसकी बीवी, उसकी बेटियों के सामने, 3 बेटियों के सामने बड़े ही दर्दनाक तरीके से कत्ल कर दिया गया। आज उनका जसद-ए-खाकी जो है पाकिस्तान कराची पहुंच गया है और ये वाक़या जो है आज से चंद रोज़ कबल पेश आया था, जहां पर एक जर्मन शहरी ने घर के अंदर दाखिल होकर घर में अहले खाना को इकट्ठा करने की कोशिश की, चाकू हाथ में लेकर इस शख्स के पीछे, जिनका नाम फ़हीमुद्दीन बताया जाता है, 58 ईयर्स इनकी एज है, इनके पीछे वो लपकता है। वहाँ पर उनकी अहलिया भी मौजूद होती हैं और एक छोटी बेटी, 13 साला बेटी जो है वो वहाँ पर मौजूद होती है, जबकि 2 बच्चियाँ मज़ीद घर में मौजूद होती हैं। यानी कि फ़हीमुद्दीन की 3 बेटियाँ उस वक़्त घर में मौजूद थी, उनकी वाइफ़ घर में मौजूद थी और ये शख्स जो है ये इनके घर के अंदर चाकू लेकर दाखिल होता है और फ़हीमुद्दीन पर अटैक करता है। वहाँ पर उनकी अहलिया अपने शौहर को बचाने की कोशिश करती हैं और पीछे लपकती हैं और वो शख्स जो है फ़हीमुद्दीन को चाकू के वार करने के बाद उनकी अहलिया के ऊपर टूट पड़ता है और साथ ही साथ मौजूद मासूम बच्ची के ऊपर भी चाकू से वार करता है। उसके बाद ये शख्स जो है दीवानावार घर के अंदर घूमना शुरू कर देता है और इसे मालूम होता है कि घर के अंदर 2 बच्चियाँ और भी मौजूद हैं और वो बच्चियाँ जो हैं, 2 बच्चियाँ वो कहीं करीब ही कमरे में होती हैं, चीखों की आवाज़ सुनती हैं। ये मनाज़िर जब वो देखती हैं तो वो डर जाती हैं, खौफ़ज़दा हो जाती हैं, सहम कर वो घर में एक कोने में जाकर छुप जाती हैं और ये शख्स जो है ये चाकू लेकर उनके पीछे जो है उनको ढूंढ रहा होता है। इसी दौरान में हमसायों में मौजूद लोग जो है वो पुलिस को इत्तला कर देते हैं और पुलिस जो है वहाँ पर पहुँचती है और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर इस शख्स को मार दिया जाता है एट द स्पॉट। पुलिस जो है वो ये कहती है कि हमले के वक्त 2 बेटियां जो है घर में छुप जाने की वजह से महफूज हुई, जबकि इत्तला मिलने पर पुलिस जब मौके पर पहुंची है तो फायरिंग करके उसने हमलावर को हलाक कर दिया। यहाँ पर एक अफसोसनाक बात ये हुई है कि इन्होंने जान छुड़ाने की कोशिश की और हमलावर को जुनूनी करार दिया, जबकि वहाँ पर मौजूद जो उनके नेबर्स हैं और जो पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पर आबाद है, उनका ये कहना है कि ये सिलसिला जो है एक बार फिर से मुसलमानों को कत्ल करने का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ है। और यहाँ पर इनके भाई जो है, मकतूल के भाई वजीउद्दीन, उन्होंने कहा कि फ़हीमुद्दीन 1992 से फैमिली के साथ जर्मनी में रहते थे और उनको छुरियों के वार से कत्ल किया गया और कातिल को नफ्सियाती मरीज़ बता दिया गया, जबकि वो नफ्सियाती मरीज़ नहीं था। हैरत अंगेज़ तौर पर उन्होंने बताया कि ये कातिल जो है ये एक टैक्सी ड्राइवर था और इसको इस तरह से नफ्सियाती मरीज़ कहकर इसे बरी-ओ-ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता। अब कुछ चीज़ें जो है और जो सामने आ रही हैं वो ये भी है, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है कुछ लोग वहाँ पे इर्द-गिर्द बसते भी हैं। इस ड्राइवर का इनके साथ क्या ऐसा कोई ग्रज था या क्या उसको कोई इनके साथ दुश्मनी थी, तो मालूम होता ये है इस ड्राइवर के वेयर अबाउट, ज़ाहिर-सी बात है जब मारा गया उसके तमाम कवाइफ जो है वो इकट्ठे किए गए, तो उससे ये अंदाज़ा होता है कि कातिल जो है ये कोई नफ्सियाती मरीज़ नहीं था। कुछ लोग जो उसको जानते हैं इस ड्राइवर को, क्योंकि उसका इस इलाके में आना-जाना था, ये कहा जा रहा है कि गालिबन ये ड्राइवर जो है एक मुसलमान फैमिली का कुछ अरसे से उनकी रेकी कर रहा था और उसने देखा था कि इनका पहनावा जो है वो मुसलमानों वाला है और उसने इनको बाकायदा तौर पे रेकी किया। कुछ दिनों से रेकी करने के बाद उसने इस घर का इंतखाब किया और एक ऐसे वक्त में इनके घर के अंदर, ये घर का दरवाज़ा जो है खोल कर अंदर दाखिल होता है कि उसको मालूम होता है कि घर में उसको तमाम अहले खाना मिलेंगे। सिर्फ यही नहीं, बल्कि हैरत अंगेज़ तौर पर जिसको कातिल को जुनूनी पुलिस करार दे रही है, वो कातिल जो है वो जानता था कि घर के कितने अफराद हैं। उसने सिर्फ यही नहीं कि फ़हीमुद्दीन को कत्ल किया, बल्कि उसकी बीवी पर अटैक और बच्ची पर अटैक करने के बाद वो घर में दंदनाता फिर रहा था और बाकी 2 बच्चियों को भी ढूँढ रहा था, जिनको उसने उस वक़्त देखा नहीं था, लेकिन बच्चियाँ उसको देख चुकी थी और खौफ़ज़दा होकर वो छुप गई थी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि ये कातिल जुनूनी नहीं था, लेकिन दरअसल लोगों का एक दफ़ा फिर से इस्लामोफोबिया की तरफ ध्यान ना जाए और ये टैग ना लगे कि जर्मनी में मुसलमानों को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। ख़ास तौर पे इज़राइल के इस मामले के बाद और फ़लस्तीन पर हमला करने के बाद से जिस तरह की शिद्दत पसंदी एक बार फिर से उभर कर आई है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक नफ़रत की लहर जो है वो फैलाई जा रही है और इस नफ़रत की वजह से जिस तरह से किया जा रहा है ये सब कुछ, यूके स्कॉटलैंड क्वीन पार्क के अंदर भी एक बड़ा ही दर्दनाक वाक़या पेश आया, जहाँ पर एक 13 साला पाकिस्तानी बच्चा था। उसने अरबी जुब्बा पहना हुआ था। वो जैसा का एक अरबी लिबास, एक मखसूस लिबास होता है जो मुसलमान जो है ज़ेब-ए-तन करते हैं। ये बच्चा जो है, बताया ये जा रहा है कि अपने दोस्त के घर से पहले वापस आ रहा था और उसके बाद रास्ते में गालिबन ये मस्जिद के अंदर गया था और जब ये मस्जिद से बाहर निकला, यकीनन नमाज़ पढ़ के निकला होगा, और जब ये बाहर निकल कर अपने घर की तरफ रवां-दवां था तो एक शख्स जो है उसने इसका पीछा किया और उसके हाथ में चाकू था।
اسی طرح سے چاقو تھا. آپ دیکھیے کہ تواتر سے ایسی چیزیں، ایسے واقعات جہاں پر ایک ہی طرح کا طریقہ کار جو ہے وہ واردات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اب یہاں پر یہ واقعہ جو ہے یہ لاسٹ جمعے کا ہے، اور اس جمعے کا نہیں بلکہ اس سے گزشتہ جمعے کا ہے، رمضان مبارک سے پچھلا والا جمعہ جو ہے. اور اس میں یہ شخص جو ہے یہ اس بچے کا پیچھا کرتا ہے اور چاقو سے اس پر حملہ کرتا ہے، اور اتنی بری طرح سے اس کو چاقو مارتا ہے کہ اس کے لنگز جو ہیں ان تک کو نقصان پہنچا ہے اور زخمی ہوئے ہیں. یہ بچہ جو ہے شدید زخمی ہوا، اور اس کے بعد اس کو ہاسپٹل جو ہے وہ منتقل کیا گیا. وہاں پر جو عینی شاہد تھے اور جو CCTV تھی اس سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ لڑکا جس نے اٹیک کیا وہ 17 سال کا لڑکا تھا، کوئی بڑی عمر کا شخص بھی نہیں تھا. یعنی کہ ایک طرف ایک ٹیکسی ڈرائیور جس نے جرمنی میں اٹیک کیا وہ شخص جو ہے وہ کوئی 40-45 کے قریب بتایا جا رہا ہے، اور دوسری طرف UK اسکاٹ لینڈ کوئن پارک میں یہ جو واقعہ ہوتا ہے وہاں پر یہ حملہ کرنے والا لڑکا جو ہے یہ 17 سال کا لڑکا ہے. ایک 17 سال کے لڑکے کے ذہن میں اسلام کے خلاف کیا نفرت جو ہے وہ پنپ رہی ہے، یا اس کو کیا پڑھایا گیا، سمجھایا گیا کہ اس شخص نے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے یہ 17 سالہ لڑکا اس 13 سالہ لڑکے کو نہیں جانتا تھا، اور اس نے صرف اور صرف اس کا جو پیچھا کیا ہے وہ اس کے عربی جبے اور اس کے حلیے اور اس کے مسجد سے نکلنے کے بعد کیا ہے. وہاں پر کچھ عینی شاہدین نے یہ بھی بتایا کہ یہ شخص جو ہے، یہ لڑکا جو ہے یہ وہاں پر بس گھوم رہا تھا رینڈملی، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی کسی کی تلاش میں ہے. CCTV فوٹیج میں بھی یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ اس کے ہاتھ میں ایسے چاقو تھا اور یہ ادھر ادھر لوگوں کو تاڑ رہا تھا، اور ایسے میں اس نے اپنا فوکس جو ہے اس لڑکے کی طرف کر دیا. اور اس کے بعد یہ بچہ جس وقت مسجد سے باہر نکلتا ہے تو یہ اس کا پیچھا شروع کرتا ہے اور پیچھے سے اس پر اٹیک کرتا ہے اور اس پر شدید قسم کے وار کرتا ہے. اور CCTV سے اور لوگوں کے بیانات سے یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ حملہ جو تھا یہ خالصتاً مسلمانوں کو اٹیک کرنے کے لیے تھا. مسلمانوں کے لیے اس وقت آپ کوئی بھی ملک لے لیجئے، چاہے وہ کینیڈا ہے، آسٹریلیا ہے، جرمنی ہے، UK ہے، کہیں بھی مسلمان جو ہیں اب اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہے ہیں. اور کیا وجہ ہے؟ یہ کون سا لٹریچر ہے جو پھیلایا جا رہا ہے؟ یہ کون سی کوئی ایک مہم ہے جو مسلمانوں کے خلاف اس وقت سرگرم ہے؟ اور اس بارے میں ایک رپورٹ جو ہے میں آپ کے ساتھ کسی وقت شیئر کروں گی، جس میں یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ خاص طور پر باقاعدہ لوگوں کو ٹرین کیا جا رہا ہے، ینگسٹرز کو ٹرین کیا جا رہا ہے، اور یہ اسرائیلی باقاعدہ طور پہ ایک کیمپیننگ ہے، ایک باقاعدہ ایک مہم ہے مسلمانوں کے خلاف کہ کہیں بھی مسلمانوں کو دیکھو انہیں قتل کرو اور سیدھا جنت کا ٹکٹ کٹا کر وہاں پہنچ جاؤ. تو یہ ایک بڑا ہی خوفناک سا سلسلہ ہے جو کہ شروع ہو گیا اور لوگ بہت خوفزدہ ہیں. ایون یہاں تک میری کچھ لوگوں سے بات ہوئی تو بیرون ملک اسلامی لباس پہن کر، خاص طور پہ خواتین جو حجاب میں ہیں، ان میں ایک بڑا ڈر اور خوف یہ پایا جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں ان کو ان کے حجاب کی وجہ سے کہیں نشانہ نہ بنایا جائے. آپ کو یاد ہوگا ایک خاتون تھی جنہوں نے حجاب کیا ہوا تھا، ان کو سڑک پر کس طرح سے گھسیٹا گیا اور کس طرح سے ان کو نشانہ بنایا گیا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی ہی خوفناک ہے اور تکلیف دہ ہے، کیونکہ بہت سے مسلمان بہن بھائی چاہے پاکستانی ہوں، دیگر ممالک سے، بیرون ملک کا بات تو ہے، لیکن اب ان کے لباس اور حلیے کی وجہ سے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور کیا جائے گا آنے والے وقت میں. یہ ایک باقاعدہ یہودی سازش ہے جو نکل کر سامنے آ رہی ہے. آپ یقین کیجئے میں آپ کے ساتھ ایک لٹریچر ایسا شیئر کروں گی کہ کس طرح سے مسلمانوں کی مساجد میں بھی یہ یہودی جو ہے یہ گھسے ہوئے ہیں، اور اسلام کے لٹریچر کو کس طرح سے پڑھ کر لوگوں کو کس طرح سے بہکایا جا رہا ہے. یہ بڑی خوفناک کچھ رپورٹس ہے جو سامنے آ رہی ہے، اور یہ انٹیلیجنس رپورٹ ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنی زبان میں رکھے اور اس طرح کے شر سے اور شر پسند عناصر سے سب کو محفوظ رکھے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.